जय जगन्नाथ सांग मैंने चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। आज तो हूँ महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा। आज से चली महाप्रभु प्रसाद मासी की करछ ठाकुर जन सब प्रसाद मासी तैयारी एठी चली आमर रथरे दौड़ी बंधा। देखो आमर मौसी पुओ केमती रथरे दौड़ी बांधिकी टाणुंट। आमर रथरे दौड़ी बंधा हो गला आमर ठाकुर आसबे तीन ठाकुर से मौसा और मौसा पुओ रेडी कर ना कौन कौन कह आमर मौसा ये जो पाइप दौरान माने लुहारे पाइप रथ सामने लगा हो सांग माने आमर घोड़ा आसिक ये सामने बंधा हम। आ देखो आमर घोड़ा भी आसीगला सामने बांधि देइचंती ना कौन भाई। ठीक अच्छे तुम मैंने सब रेडी करू था। ठीक अच्छे तुम काम तुम मैंने लगी पड़ देखो लेंबू पानी मत हाँ ना सामने बांधवा तो जलटा नहीं भाईटा के दाओ तो लेंबू जल खाए ना सब यात्रा रे सब लेंबू जल खाओ। लेंबू जल खाबे ने कत दूर गल रथर प्रिपरेशन रेडी हलो आमर रथ की काज हे मास घंटी बंधा हे तू कि करबे एखन उठे घंटी की बोले तुम्हारे घंटी हले हवा किछु करार नहीं मनुष्य हाथ किछु करार नहीं ना कि मास जी बोला मत जा चल जाए आस्ते आस्ते रास्ता मझी मझी को जीवन बुझलु गाड़ी देखु ना कि गाड़ी जाऊँगी सांग मैंने देखो आमर चंदन गुडू केमी ट्राम्पोलिन डिया मारुंट सकालू ठारू मत लगे लगे नहीं आसिले डिया मारिबा पाई कि पिला माने मन दुख कले से नहीं आसनी टे डिया मारिक मन खुशी हो जाऊ। ठीक अच्छे पिला माने खेलकूद करके आसतु आम चलतु जा सांग मैंने आमर से मौसी कौन करुँच दूर रथर प्रिपेरेसन चली चलतु सांग मैंने देखा आ कत दूर लेट मासी खिचुड़ी भोग बसते मासी रान्ना कर देले जगन्नाथ खावे ना कि जगन्नाथ नाम जाचे किंतु 3 जन खाचे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सबाई बोलबे जगन्नाथ बल होते किंतु बड़खिया बसते आगे खावे बड़खिया पायस तो बड़ मान आमार मासी सब दायित्व ठाकुर खावा मैं प्रसादटा रेडी करबे ना कि मासी तो आमार है तो एक जगन्नाथ सब रेडी हो गला खिचुड़ीटा हो गले हो जाए ना कि मासे दिन तक यार आसबे ना कि दिन तक आसबे सबाई की देखा भिडियो सब समय एका থাকে বেশি বেশি এটা হচ্ছে আর লগাবো তাহলে
ना 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 सांग मैंने देखुंत तो आमर रथ यात्रा रे केते माने भक्त जगन्नाथंकर आसुचंती जगन्नाथ को दर्शन करने माला नहीं आसो तीनटा माला बो आसला ना सांग मैंने एबे आमर महाप्रभु ठाकुर मौसी आ मौसी बो आसुचंती आमर नवापाई प्रसाद ठाकुर पाखक प्रसाद नहीं गला पर आमर ठाकुर पाखे प्रसाद लगे तो सांग मैंने देखु फाइनाली आमर ठाकुरंकर पूजा आरंभ हो जाइए आते आमर जगन्नाथंकर भक्त देखु समस्ते जगन्नाथंकर पूजा देखापी मंदिर भितर को चली आसी आमर महाप्रभु केते सुंदर देखा देखु सजबाज होगी आमर सामने रही जाइए जगन्नाथंकर प्रसाद सबू खिचुड़ी पायस पूरी मालपा मिठा आ साग भजा हिरो हिरोइन सेटा हमर भाई संगे डाला एटा आज के जगह আছে এই যে দে এটা আমার জগন্নাথ না বলরাম টাটা দাও টাটা টাটা আগের বারে রথটা ছেড়েছিলে ভালো হয়েছে ফোন বানাও আমার ফোন কি আছে এটা আই মানে কি আমি আমার ফোন आपुल फोन आपुल माने से ना कि हरे कृष्ण मासी बजा बजा देखी तो सांग मैंने देखु आमर ठाकुरंकर प्रसाद लगी सारा पर एठी समस्ते आसिक ठाकुरंकर फोटो तुलुंट आमर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आज सज होती केते सुंदर ठाकुर देखा होती लाल पड़े কেমন আছো कृष्ण 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 पाहिमा केशव कृष्ण केशव पाहिमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण আমাদের দেরি হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা এক বছর এসেছিলাম আমাদের 3% কি চাইলো যখন বাঁধছিল তখন আমি আসতে পারলাম না হ্যাঁ বাঁধা হয়ে গেল সবাই খাওয়া হয়ে গেল আমি একটু দেখাতে পারলাম सांग मैंने एबे आमर ठाकुर को बाहर को एबार बाहर कराहब आ मंदिर चारिपिटी छात फेरा घूरा हम तापर बुले सारा आमर रथ को लेकिन जाहब आपण मैंने वीडियो को कंटिन्यू देखी चलतु आमर ये रथ यात्रा केमी पालन कराऊँ वीडियो को देखी चलतु आपण मैंने जदि आम चैनल नुआ थे ताले प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलबेनी आ देखो सांग मैंने केमी आमर 3 ठाकुर को धरिकी भक्त माने घूरुछंती यही मंदिर चारिपिटी माने 7 राउंड घूरिबे तापर हमर रथ को लेके जिबे
ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ରଥ ପାଖକୁ ନେଇକି ରଥ ଚାରିପିଟି ସମସ୍ତେ ଘୁରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଗେ ନିଆ ହେଲା, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ମାଉସୀ ଆମର କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଆମର ପଛରେ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥ ଚାରିପିଟି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରଥ ଉପରକୁ ଆମର ଠାକୁର ଉଠା ହେବ। ରଥ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆମର 3 ଠାକୁର ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ରଥ ଟଣା ହେବ। না জুতা বার কর। এখানে রথ টানা হবে। বাবা কাকু চলে গেলে রথ টানতে। রথ টানবো না, ওলে বাবা এইদিকে দেখা, এইদিকে দেখা। আমার মাসের নাতি ছবি তুলে ছেড়ে দেবে তো, দেখতে পাবা। হ্যাঁ, সবাই দেখতে পাবে। না হবে, সবাই রেডি হয়ে গেছে নাকি? জগন্নাথ কি রাস্তা স্ক্র্যাচ হয়ে গেছে। এই ভালো ঠান্ডা জল আছে তো দাও, খাই একটু। হাও হাও, আর রাস্তা পার হবে কি করে? গাড়ি তো সবসময় যাচ্ছে। দাঁড়া, দেখে দেখে এ আমার হাত ছাড়বি না। রান্না করে এলা এখানে ট্যাম্পলিন বসাবে না? এই তো এনেছি, গাড়ির মেলার জন্য তো বসাতে পারছি না, এই রথের জন্য। সকাল থেকে দেখে দেখে লাফ মারবো। এখানে গিয়ে আমি মানে করে আসছি, আমি খাইনি। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ରଥ ଟଣା ପରେ আমরা খাবো না, সবাই খাচ্ছে বসে বসে। আমরা এখন বসে আছে, আমরা এখনো খাই নাই নাকি? আমরা থাকলে খাবো, না থাকলে খাবো না। থাকবে না, না থাকবে। জগন্নাথের কৃপা সব তুলে আর এক গামলা হয়। এবার নাহলে এক কড়া বড় কড়া, এক কড়া খিচুড়ি করলে এই লোক কটা বেঁচে যেত। করবে নাকি? খেয়ে উঠতে পারতো না। ঠাকুরের ভোগটা খাবে, বাড়ি থেকে ভালো লাগে তো। আমার মেনু কথা আছে দেখি, আমরা খাবো এখন। না দাওয়াইটা হয়ে যাবে। চলো মাসি বসে পড়ো। ওই জন্য দাঁড়াও, ওরা খেয়ে নি, তুই দিয়ে ঠাকুর করে তোর ব্যথা
কিনে হাওয়াতে বসবো আর এই বৌমা চারজনে বসে খেয়ে নেবো। কেউ খায়নি? কেউ খায়নি? পুরো বাচ্চাটা থাকছে না গরমে, কালো করা বলে খাও দিয়ে পায়েসটা দেবে বৌমা, খাও। কিছু বলবে আপনি? যাই না, আমার খিদে পেয়ে গেছে। তো ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଛୁ। ଆମର ମାଉସୀ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଉସୀଙ୍କର ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ନାନ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ରେ ତ ଆମମାନେ ବୁଲି ପାରିବୁନୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଖିଣି ପଳେଇ ଯିମୁ। ଭିଡ଼ କମିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିମୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଛି 9:10। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିମୁ ଏଇବାର ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ମେଳା ଘୁରିବା। ଆଉ ଏଠି କେତେ ମେଳା ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟ୍ରାମ୍ପୋଲିନ୍, ନିକି ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନ, ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଦୋକାନ ବସିଛି। ମେଳା ଘୁରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।